शेनवारा आसगांव शाळेंतल्या कॉम्प्लेक्सात स्पेशल स्कुलांतल्या सुमार 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर हल्लो जालो। शाळे फाटले वटेनचे देवतेचेर ही घडणूक घडली। भुरग्याक वैजकी तपासणीक धाडला। म्हापसा पुलिसांनी घडणुके संबंधात एका दुबाविताक ताब्यात घेतला। शेनवारा साधारण 12:30-1च्या दरम्यान ही घडणूक घडली अशें थळाव्यांनी सांगले। शाळेंतलो एक भुरगो ना जालो। तो ना अशें कळटकच टीचर आनी स्टाफ ह्या भुरग्याक सोदपाक लागले। एक जाणटो त्या भुरग्याक घेवन येयलो। भुरग्याच्या आंगार कपडे नासले। भुरग्याक वैजकी तपासणे खातीर धाडून दिलो आनी त्या जाणटेल्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। कितें जालें इन्सिडंट? कितें जालें काय म्हटल्यार आमी सकयलसून खोल्लेच्यान वयर सरताले। तशेंच खोल्लेच्यान वयर सरतानाच ह्या इस्कॉलाचो सगळो स्टाफ ज्यो टिचरी सर बी आसता ते सगळे थंय रानांनी भोंवंक लागले। सो हांवें विचारलें कितें जालें तर ते म्हणल्यार धाकटो भुरगो आमचो सांडला म्हणा लागले। सांडल्या बरोबर ते जालें की चलत गेला म्हणा खंय तो। आमी म्हणलें सकयलसून काय आमकां दिसोंक ना म्हटलें। सोमतो तो घाटीच्या देवान गेलो DMC कॉलेजीन सोदलें। म्हणजे सगळोच तेन्ना स्टाफ गाडये घेवन टिचरी म्हण सगळे रानांनी सगळ्याक सोदूंक लागले आमी। तशेंच हांवें घाटीच्या देवान सोदलें। फाटसून हेंचे बिल्डींग आहा ते बिल्डिंगीनूय सोदलो। सो तेंचे टाकी ओपन आहा थंय भुरगो पडला काय ना तेंच्या पार्किंगाक सगळ्याक सोदलो तरी भुरगो मेळना। दिसतूच आमकां असो आवाज येयलो ते रानांसून एकटो कोण तरी पिसो कोण तरी तो आनी तो तेका रानांसून भायर सरलो आनी कोणी ती पिची मारली थंय हांगर म्हणून आमी पळयताले तेजे तेणी ते भुरग्याचे कपडे बिपडे सगळे पॅन्टीचे हुका बिका सगळी तोडलेली आहा। धाकटो भुरगो आमी 4-5-6 वर्साचो भुरगो दिसता तो। स्पेशल चाइल्ड हय स्पेशल चाइल्ड। दिसतूच दिसल्या बरोबर आमी ताका घट धरलो। ते भुरग्याक सोमतो मेडिकलाक गेला डॉक्टराक गेला आनी ते आमी मनशाक आतां पुलिसाचे हितून। तो मनीस कोणी त्या भुरग्याक व्हेलो तो मनीस कसलो? तो एक्चुअली खोल्ले खंय तरी रावता। खोल्लेचो तो। सो लोकलूच काय भायलो? लोकल ते काय हांव काय नको। आनी हांव मागता पुलिसांक रे सगळ्या जे कॉलेजी आहात इस्कॉलात इस्कॉल सुटच्या टायमार 1-2 वरां तरी सगळ्या इस्कॉलांक पुलीस ठेवचे। कितल्यांक जालो हो इन्सिडंट एक्झॅक्ट? सारको 12:30-1 सुमार म्हणजे तो इस्कॉलाचो टायम। बट तेन्ना स्कूल सुटलेले? हय स्कूल कॉलेज सुटलेली। स्कूल हे सुटोंक नासलेली। तरी आसतना भुरगो कसो भायर पावलो? ते म्हाका काय खबर ना। पत्रकारांनी टिचरांक प्रश्न विचारून डिटेल्स घेवपाचो यत्न केलो। भुरग्याक मारपीट जालो। तो स्कुला भायर कसो पावलो ही कोणाची घाळपणां अशा प्रश्नांक संबंधीत व्यवस्थित जाप दिवपाक शकले नात। Child who was receiving therapy at our center finished his therapy and exited towards the back door and he was missing for some time. We all made an attempt in searching the child and within some time we found the child walking on the road. We brought the child back to the center. He was immediately evaluated by the pediatrician. The child is well and healthy and because the child exited the premises we had to file a police complaint. So that is how. You said the child you found the child walking on the road but एक जो दादलो असलो जो ताका घेवन रानान पोना गेल्लो ती कित्याक गजाल? That is something that will happen in the premises of the center. तेका मरेज करपाचो प्रयत्न केलो। No comments on that. We don't know. It didn't happen in the premises of the center. बट जेन्ना एक भुरगो एका दादल्या वांगडा पिश्या दादल्या वांगडा मेळटा विथ इट्स क्लोथ्स लायक ओपन आनी तुमी असो स्टेटमेंट करता की तो म्हटल्यार तुमकां चलताना रस्त्यार मेळ्ळो हें कशें कितें? We cannot comment on that because we have no evidence. We don't know. We have not seen. Nobody has witnessed. We have examined the child. The child is well. Our concern is the well-being of the child. That physically the child is well. We have examined the child. That's why we have informed the police. Whatever action or whatever further investigation the police needs to do, that they need to do. But we cannot comment on that because we are not aware. We have not seen that happen. But the locals have witnessed the child with that man. So that then the police will have to question the locals, right? मॅडम चाइल्ड हा तो तुमच्या हितून आसलो। तुम्ही गेट बंद करूंक नासली। So that तो was. धांवलो कसो तुमच्या हितूंतल्यान? Yeah, that is a तो स्पेशल चाइल्ड। that is what we are looking into, how it happened. So that will take us some time to figure out how it happened. We have to review our CCTV footage, look at all the aspects of how that happened. So that will is it take the us some negligence time. on your part? We will have to look into that. It's very hard for us to say because we work with lots of children. So we need to look into that and see. But we will be looking into that for sure.